Yan na guys, yung mga gold. Ako ito yung gold, oh. Pendant. With necklace. Mga ikaw. Meron din dito mga sing-sing. Yung mga price niya guys, oh. Price niya is nasa mga 2,700. And then yung mga 2,600, 2,000. Yung mga timbang din guys. Ito din guys, yung price niya guys, oh. 22 karat. 500 siguro yan. 0.9 grams. Tapos na siya 500. 500 real. Ito guys is nasa mga 22 karat. Ayan guys, 22 karat guys. 22 karat. 22 karat guys. Apply sa kamis. Ito silang pendant. Yung mga pendant guys, oh. Ganda yung pendant. 3052 كم قط؟ Pendant yun. Ganda yung pendant guys na letter J. Ito is 22 karat daw. Yan. Yan sila mga necklace guys. Yan. Ito sa pendant guys, meron din sila dito. Yan guys, oh. Meron siya, example is 33.6. Ito siya, yung sing-sing. Ito din mga pendant guys. Ito yung mga grams niya. Yan yung grams. Yung mga grams guys. Ini guys, malaki din guys. 736 و 350 Yan, ganyan guys, oh. ऐसा नहीं होता So, nito guys. Yan mga necklace guys. Yan, necklace. Aywa. 365 365, 22, 21. 21 karat. Yes. Ring. رينج 375 375. خبلاني يشوفون 375 guys. 375 ang ring. 22 karat. Ada tax sa ba? نو نو Different? يس Or maybe how much included tax? included tax So iba po yung tax guys. include tax 420 420, 21 karat. tax Include tax. 22 include tax 431 431. 431 include tax. Okay. So, Okay. 431 ang include sa tax. So, 400. Yun, medyo mahal na guys. Tara, tingnan natin ito. عندهم 20,000 واحد على برج تشوف ما ترسل ولا شيء Sing-sing, yung mga sing-sing. Ito yung mga necklace. Nandito yan guys. Customer. Ayan, yung mga necklace. Yan yung mga sing-sing guys. Yung mga hikaw. Dami guys. Ito yung mga necklace. Bracelet. Yan. Ito lang yan sa kamis. Abha kamis. Dami dito guys mapilian. Yan yung ano nila, shop. Al Mashur for gold and jewelry. Yan yung contact number nila guys. Yan yung address pala nila. Ayan. 831. Ayan. Pasyala ka dito guys. Let's go.